Okay, welcome to my class everyone. So this is TOEFL 2. Ya, TOEFL second part. Ini yang bagian keduanya ya. From the last week we have discussed related to restatement, some other skills too in listening and structure. Okay, what we are going to discuss today. So the first one is listening skill 3 and 4. Beda lagi skillnya ya. Skill 3 and 4 and then structure skill 3 and 4. Okay. Apa saja sih? What are those skills in listening and structure? Let's see. Okay, the first one is listening skills 3 and 4. Let's discuss it. Yeah. Nah, there are two things that I'm going to discuss today. Ada dua di sini. The first one is suggestion. Yeah. Suggestion atau saran. And the second one is passive. Yeah, passive. Okay. Nah, or passive voice ya. Usually say it passive voice. Okay, what about suggestion? If you are going to go somewhere but you're confused where to go. Kalian bingung pengen pergi kemana gitu ya. So that must be suggestion. You mean you need to ask someone to give you suggestion. Okay. Ask someone to give you suggestion, memberikan saran kepada kalian seperti itu. Okay, so that's suggestion. And then the second one, we are going to talk about passive. Okay, what are passives? So we usually say, I'm loving it. That is the tagline for McDonald's. I'm loving it. I'm loving it. Okay, so that's the tagline of McDonald's. But it is stated in active. Ini dia active voice. Kenapa active voice? Karena saya mau mencintai McDonald, gitu ya. Saya melakukan sesuatu. I do something. I'm loving it. Saya mencintai McDonald. Nah, kalau misalkan pasif gimana sih? Nah, McDonald yang dicintai oleh saya, dicintai dan mencintai, that's in bahasa Indonesia. What about in English? Let's see here. It-nya itu kan McDonald here. Ya, nah ini dipindahin ke depan jadi subjek. Jadi it-nya pindah ke depan. It is being loved by me. I'm loving it. It is being loved by me. So ed yang menjadi kunci di sini. Harus ada verb 3. Nah, you need to have verb 3 in order to make a sentence to be passive. Untuk membuat satu kalimat menjadi kalimat pasif. Dicintai, ya, mencintai. Nah, itu adalah active sentence. Dicintai, nah itu adalah passive. So this is kind of passive voice. Okay, great. So the next one. Nah, here it is, the suggestion for you to analyze the question in passive voice. In suggestion, I mean, ya, yang suggestion itu kita baca bareng-bareng di sini. I haven't talked with my parents in a while. Nah, kalian harus fokus ke percakapan kedua. Ya, why don't you call them now? Nah, di sini ada ekspresi dari memberikan saran. This is the expression to give suggestions. Why don't? Nah, itu akan jadi kata kunci ya. That's a keyword, why don't. And then yang kedua, kata kuncinya adalah why don't you call them now? Call. Verbnya. Oke. Okay. Itu juga akan menjadi kata kunci di situ. Ya, why don't and call. So let's find out the answer. Calling off his visit. A. Nah, walaupun sini dia bilang call sebagai verbnya, betul sih, tapi jangan copy paste. You cannot copy paste the answer. Jadi kalau memang di pilihannya ada yang sama nih, call seperti ini, nah jangan dipilih. Kenapa? Karena biasanya the answer must be a restatement. Jawabannya itu pasti yang mendekati sinonim gitu ya. Nggak plek-plekan disamakan dengan yang ada di percakapan. So it is wrong. Be talking about his parents. It's not all about talking about his parents, tapi si perempuan ini menyarankan untuk menelpon ya. Oke, orang tua si cowok. Itu ya. Talking about his parents bukan membicarakan tentang orang tua si cowok. That's incorrect. Oke. Yang C. Nah, walaupun ada calling juga di sini, tapi jangan pilih yang plek-plekan sama calling his parents in a while. Ya. Nah, ini bukan restatement dong. It is not a restatement, but it's a copy paste. It's a plagiarism. Oke, jangan dipilih. Maka yang betul, the true answer is D. Kenapa D? Di situ ada phoning his family. Phoning, calling,
Nah, ini sama artinya ya. They are synonym, phoning and calling. Lalu his family, my parents. Ya, parents, his family kan parents are parts of family. Mereka bagian dari keluarga ya. So, D is the best answer. Okay, let's see. Next one. Nah, there are three expressions used in giving suggestion. Ada 3 expression ya di sini yang menandakan saran atau suggestion. Yang pertama ada why bla 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 not. Nah, fokus ke sini, perhatikan, pay attention. Why don't you call them? Why don't you go to the university? Why don't you go to the cinema? Misalkan ya, I'm really confused where to eat tonight. Why don't you go to a cafe? Or why don't you go to a restaurant? Oke, kenapa nggak mau pergi ke restoran aja? Ya, kan itu sarannya. Why don't? This is the first expression. And then the second expression, why not? Oke, why not? Contohnya misalkan, I'm really bored. I need to go shopping. Oke, why not go shopping in botany? Why not go shopping in botany? Why not? Di situ juga adalah expression of suggestion. Lalu yang ketiga ada let's. Nah, contohnya misalkan I really need to buy some books. Let's go to Gramedia. Ya, yuk pergi ke Gramedia gitu ya. Ngajakin kan? So it is also suggestion. Nah, 3 ini ya. Remember, they are expressions of suggestion. Okay, the next one. Nah, let's analyze. Yeah, let's analyze the exercises here. There are 3 exercises. Okay, let's see. Yang nomor 1 ya. The weather's so beautiful today. Lalu fokus ke kalimat kedua. Let's walk to school instead of driving. Nah, yang jadi keywordnya let's. Oh, ini adalah suggestion berarti. Lalu verbnya walk. Okay. So let's walk to school. Okay. What does the woman suggest? Nah, kita analisis. Taking the car to school. Taking the car to school kan tadi bilangnya yuk jalan gitu ya. Nggak mungkin ya. Yang tidak membawa mobil ke sekolah. Okay, that's wrong. B. Taking a walk instead of going to school. Iya sih, you need to walk. Kalian jalan gitu ya. Instead of going to school. Tapi kan tujuan jalannya adalah pergi ke sekolah. Ya bukan jalan-jalan doang. Oke, so B is incorrect. Ya. And then C. Going for a drive in the beautiful weather. Ya kan tadi bilangnya, you jalan. Ngapain lagi nyetir mobil? Gitu ya. Di bawah cuaca indah lagi. Lebay banget. So it is incorrect. And then D is the best answer. Okay. Going to class, to school, kan class is part of school. Class itu kan part of school ya, bagian dari sekolah. Lalu on foot, walk. Yeah, the best answer is D. Yeah. Okay, let's see number 2. I never have enough spending money. Waduh, nggak pernah punya uang nih untuk diambur-amburkan gitu ya. So, kata laki-lakinya, why not get a part-time job? Ya. Nah, kita bulatkan, this is the expression of suggestion. Why not? Verbnya apa? Get. Why not get a part-time job? Oke, why not get a part-time job? Get. Kita cari sinonimnya dari get a part-time job apa. So, fokusnya ke kalimat kedua. Ya. Hey, spending less money. Kalau spending less money, ya ekonomis sekali ya. Kan dia dinyuruhnya suruh ngambil part-time job lebih gitu ya. So, nggak mungkin lah. B, doing a better job at work. Dia kan nggak nyaranin untuk memotivasi dia untuk better job ya, bekerja lebih baik gitu kan. Pekerjaan aja belum punya mungkin, karena nggak punya duit itu. Ya, so that's incorrect. And then C, earning some money. Earning. Ada earning, ada get. Nah, mereka sinonim. Get, earning. Lalu a part-time job. Part-time job kan pasti mendapatkan uang tambahan ya dari gaji gitu ya. So that must be some money. Okay, the best answer is C. Nah, ini yang saya maksud Yang saya maksudkan dengan restatement atau synonym words ya. What about D? Spending less time at her job.
Ya, kerjaan aja belum punya, pengen kerja, ya lebih sebentar ya. It's incorrect. Oke, D. Yang benar yang C ya. Lalu number 3, we don't have any plans tonight, do we? Gitu ya. Fokus ke kalimat kedua. No, so why don't we invite some friends over to dinner? Why don't? Nah, you circle because it is the expression of suggestion. Okay, then what is the verb? Invite. That's correct. Invite. Invite some friends over to dinner. Okay, so what does the woman suggest? Yang A, having a dinner party. Betul ya, yang A ini betul. That's correct. Kenapa? Why don't invite? When we invite someone, ketika kita mengundang seseorang, pasti kan akan ada berkerumun gitu ya. Dan mungkin bisa menjadi dinner party ya, having fun di situ. So A is correct. Having a dinner party, invite some friends, party, dinnernya masih jalan gitu ya. B, stopping the fight with their friends. They are not even fighting. Mereka tidak berkelahi kan. Pengen ngundang temen aja makan malam. Nggak mungkin berkelahi. B is incorrect. Planning a trip. Tidak ada perjalanan yang direncanakan di sini. They don't want to plan a trip. They plan for inviting friends to dinner. It's incorrect. D, making some new friends. Orang temannya udah ada, ngapain lagi berteman lagi. Nyari-nyari yang lain gitu ya. So, effort banget. D is incorrect. Yang A yang paling betul. Okay. Great. Let's see here. Kita akan bermain di sini, menganalisis ya yang skill 3, suggestion juga. Oke. Ya. Let's see. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan, kita harus membaca dulu di sini apanya pilihannya ya. Going to work, yang A, going to work, oke. B, getting some exercise, oke. C, relaxing for a while, D, visiting her friend gym, oke. Nah, kalau sudah baca gitu, kalian udah punya pengetahuan di kepala kalian tentang isinya ya, jadi lebih gampang mendengarkan. Oke, please listen now to the recording. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to expressions of suggestion. Number 1. I'd like to work out this afternoon. Let's go to the gym for a while. What does the woman suggest? Okay, let's go to the gym for a while. Let's go to the gym for a while. Oke, yang itu ya. Let's itu the expression of suggestion. Go to gym. Oke, go to gym. Gym, gymnasium. You do exercises. You do workout. Oke. So, let's see A. Going to work. Apakah dia menyarankan pergi ke tempat kerja? Enggak ya. Ke gym kan tadi suruhnya. Oke. Yang B. Getting some exercise. Pergi ke gym untuk apa? Untuk nge-gym ya. Exercise supaya berotot dan lain sebagainya gitu ya. So B is correct. Go to the gym, getting exercise. Nggak mungkin kan di gym kerja ya, kecuali penjaganya gitu kan, atau trainernya gitu ya. Relaxing for a while. Relaxing, yes. Ya, for a while, yes. But they are not talking about only relaxing. They need to go to the gym. Mereka harus ke gym nih. Yang C juga agak general ya, sangat umum. Di visiting her friend gym. Oh, tidak memberikan kunjungan ke temannya ya. Pergi ke gym kok buat push up, pull up, treadmill dan lain sebagainya. B yang betul ya. Oke, sekarang dengarkan yang nomor 2, please. Number 2. I can't finish the work today. I'm too tired. Why not finish it tomorrow? What does the man suggest? Why not finish it tomorrow? Nah, yang kita fokuskan adalah why not, expression of suggestion. Why not finish it tomorrow? Verbnya finish. Finish it tomorrow gitu ya.
kita cari sinonimnya. Yang 2, let's see A, situ ya. Kalau sudah baca pilihannya tadi, nah sekarang kita analisis. Completing the work letter. B, finishing more of the work now, trying to do the work today, resting tomorrow. Yang A ini paling benar ya. Kenapa? Why not finish it tomorrow? Why not finish? Finish sinonimnya apa? Menyelesaikan. Completing. Oke. Tomorrow, ya later. Nanti aja gitu ya, besok. Oke. So it is a restatement. B, finishing more of the work now. Nah, walaupun ada finishing sama, jangan pilih yang ada sama kata-katanya. Ya, it is wrong. Jangan. Oke, and then C, trying to do the work today. Not today, tomorrow. Oke. Ini juga jangan dipilih. Resting tomorrow, malah menyelesaikan tugasnya besok. Ya, jangan istirahatnya besok gitu ya. Istirahatnya sekarang, ngerjainnya besok gitu ya. D is betul. Is correct. Oke. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang passive. Bagaimana sih passive? Oke, let's identify this. On the recording you hear, yeah. Is that a new chair? Yeah. Woman. Yes, we just bought it last week. Yeah. Yang harus menjadi keyword adalah subjeknya apa. Gitu ya. Kalian harus mendengarkan subjeknya apa untuk passives. Lalu ada verb dan object. Ini verb, ini verbnya, bought atau buy. Verb kedua dari buy, bought, membeli. Lalu it. Nah, ini adalah objeknya. Ini adalah objek. Yang ini adalah subject. Oke. We bought it. Oke. Ini aktif ya. Ini aktif. Kenapa? Karena kita membeli itu. Kita membeli itu, bukan itu dibeli kita. Kalau itu dibeli kita, itu menjadi pasif. Oke. Ini adalah aktif. Ya. We bought it. So what does the woman mean? Apa sih maksudnya? In your textbook you read, A, she brought the chair with her. Di sini bought ya, bought itu membeli. Kalau brought di sini membawa. Salah. Oke. B, the chair was lost for a week. Not lost, tidak hilang. Ya, malah mereka membeli gitu ya. So it's incorrect. C, the chair was purchased recently. Nah, tadi it-nya itu adalah the chair ya. Nah, pindah ke depan dia jadi pasif nih. Nah, the chair, it-nya itu objeknya pindah ke depan. Nah, ini adalah pasif. Tapi tetap sinonim. Jangan pilih yang plek-plekan sama. Oke. Nah, ini pasif. Right. The chair was purchased. Yang tadi kan bought, membeli. Nah, sinonim dari buy itu adalah purchase. Ya, membeli, sama-sama membeli. Nah, ini sinonimnya. Tapi yang saya tekankan adalah dia pasif. Karena selain ada id di sini juga ada to be. Ya, to be pasif. The chair was purchased recently. Nah, yang betul adalah yang C di sini ya. This is correct. Yang D gimana? She bought the last chair from the store. Ya benar sih, tapi sama banget ya sama yang di kalimat kedua ini. The last chair from the store. Oke, jangan dipilih lah sama. Nah, yang betul adalah yang C. Ya. Oke. Nah, ini adalah tips for you to do the passives ya in TOEFL test. What are the tips? 1. If the dialogue contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement. Jadi kalau misalkan dialognya, kalimat kedua itu dia pasif, oke, McD dicintai oleh saya, it was being loved by me, maka jawabannya, maksudnya itu adalah aktif nanti di pilihannya. Oh, I'm loving it, jawabannya. Oke, kalau di kalimat dialognya bilang, is being loved by me, berarti jawabannya yang harus dipilih adalah I'm loving it, karena aktif gitu ya. Lalu yang kedua, if the dialogue contains an active statement, kalau dialognya kalimat keduanya ada active statement, seperti ini active statement, oke, seperti I'm loving it gitu ya. Nah, jawabannya yang kalian harus pilih adalah pasif, kebalikannya harus pasif. Oh, it is being loved by me. Seperti itu. Okay, check carefully who or what is doing the action in the questions. Lihat siapa subjeknya dan verbnya. What is doing? Verbnya. Okay.
Next. Oke, kita latihan dulu sejenak di sini. Skill 4 for passives. Let's see number 1. What happened to your notebook? I left it in the cafeteria. Tadi apa? Harus identifikasi subjeknya I, lalu verbnya dia melakukan apa? Left, meninggalkan. Berarti ini adalah aktif ya. Saya tandai aktif. Fokus ke kalimat kedua. Aktif. What does the woman imply? Maksudnya apa? Kalau dia kalimat keduanya aktif, berarti isiannya harus pasif di sini. Oke, let's see. Ya, the cafeteria is to the left. Bukan left kiri ya, tapi left. Maksudnya verb 2 dari meninggalkan gitu ya. Leave left. Nah, yang A ini salah. B, she left a note on the cafeteria door. Nah, ini masih aktif. Ya. Dan sama lagi pakai left. Aduh, plagiat. Jangan dipilih ya, sama. Okay. And then C, she took some notes in the cafeteria. Oke, okay. Kan I left it. Ya, left the notebook. Dia meninggalkan notebooknya di cafeteria gitu ya. Masa took notes? Ya, kita nggak tahu juga ya. So it's wrong. Ya, nah yang D ini yang paling betul. Nah, ini yang paling betul. The notebook was left in the cafeteria. Nah, dia tadi kan I left. Di sini left, saya melakukan sesuatu, tetapi di sini bukunya yang ditinggalkan. Saya yang meninggalkan buku, jawabannya harus buku yang ditinggalkan oleh saya. The book was left in the cafeteria. Ya, nggak apa-apa leftnya sama, tapi dia bentuknya beda, dia pasif. Ya. Oke. Lalu subjeknya berubah jadi notebook. Ya. Si objeknya tadi. Oke, so that's the answer. Lalu number 2. When are we going to talk about the problem with the copy machine? Ya. Lalu fokus ke sini, yang second line. It will be discussed at the meeting tomorrow. It, subjeknya. Lalu verbnya will be discussed. Ini aktif atau pasif? Ya, ini pasif. Ya, karena it, sesuatu itu, it-nya itu objek yang tidak bergerak ya, will be discussed. Nah, will be discussed. Will be, lalu discuss ada ed di sini. Verb 3, lalu will be. Ya, will be berarti didiskusikan, akan didiskusikan. Gitu ya. So, ini pasif, saya tandai. At the meeting tomorrow. What does the woman mean? Okay, analisis. Ya, A. She needs to make copies before the meeting. Oke. Okay. Enggak ya, dia tidak mau memfotokopi dokumen. Malah fotokopinya rusak, ada problem katanya. Gitu ya. So, yang A itu salah. Yang B, they will talk about the problem tomorrow. Oke. Okay. So, B ini betul. Ya. Nah, yang tadinya dia pasif berubah jadi aktif di sini. Dan masih ngomongin problem. Oke. Okay. Sama. Ngomongin problem dari copy machine. Yes. It-nya di situ ya, dan besok akan dibahas di meeting. Lalu yang C, it is a problem to have a meeting. Bukan meeting yang ada problem, tapi si copy machine-nya, si mesin fotokopinya ya, ini salah yang C. Yang D, they must discuss whether or not to have a meeting. Ya bukan ngomongin meetingnya, ngomongin copy machine kok, gitu ya. Meetingnya pasti jadi besok, tapi copy machine-nya yang harus didiskusikan gitu ya. So yang B yang betul. Number 3, did you correct the paper? I checked every single line again and again. Fokus ke second line. Kalimat kedua, subjeknya apa? I. Lalu verbnya checked. Nah, di sini. Ini aktif ya, karena saya mengeceknya every single line dari setiap kalimatnya gitu ya. Nah, ini aktif, saya tandai aktif. What does the man mean? Artinya apa sih? Maksudnya apa sih? Yang A kita lihat. The paper has been thoroughly corrected. Oke. Okay. So, yang A ini betul ya. So, I check every single line. Karena aktif, yang ini pasif. Nah, so yang A is the best answer. The paper has been corrected. Yang tadinya saya mengecek paper, jadi papernya yang dikoreksi oleh saya. Gitu ya. Ini kan subjeknya berubah jadi ke depan si objeknya ini. Oke. Okay. Yang B, he wrote many of the lines over and over. Bukan menulis lines-nya ya, terus-terusan, tapi mengeceknya. Gitu ya. The check marks were on every line of the paper. Iya sih dicek, tapi harusnya bukan
aktif, tapi harus pasif kita carinya karena di dialognya aktif. Lalu di he wrote a check for the paper, ini masih aktif, tidak boleh, harus pasif isinya, yang berarti yang betul adalah yang A, seperti itu. Oke, nah sekarang kita latihan ya, untuk mendengarkan listening. Saya akan mute dulu sebentar, ingin mencari audionya. Oke, saya sudah menemukan. So, kita baca dulu ya optionnya, pilihannya di sini. Oke, yang A, her family just arrived. B, she must pack to go visit her family. And C, she opened the door to greet her family. D, the box from her family was open. Kalau misalkan dialognya aktif, jawabannya pasif. Kalau di dialognya pasif, jawabannya aktif. Oke, kita dengarkan ya. Carefully, silakan hati-hati dengarkannya. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to passives. Number 1. Did the package from your family arrive? Yes, and I already opened it. What does the woman mean? Oke, the woman said, yes, and I already opened it. Saya sudah membukanya, katanya gitu ya. I already opened it. Oke, berarti itu apa? Aktif ya. Berarti kita harus cari yang pasif. Oke. A, her family just arrived. Masih aktif dan bukan family-nya yang arrive, tapi paketnya. Oke. And then B, she must pack to go visit her family. Masih aktif. Oke. C, she opened the door to greet her family. Masih aktif. Oke. Nah, yang D ini yang pasif. The box from her family was opened. Nah, the box yang tadinya objek, I already opened the box. Saya sudah membuka boxnya. Nah, menjadi subjek di sini, jadi objek. Dari objek tadi menjadi subjek. The box from her family was opened. Nah, ini jadi pasif bentuknya. Oke. Great. Nah, sekarang untuk yang nomor kedua, kita baca dulu pilihannya. He completed the report. He is coming to work on the report. The report is due tomorrow morning, or the report still needs an infinite amount of work. Okay, please listen. Silakan dengarkan, hati-hati. Number 2. How's your report coming along? It was finished this morning. What does the man imply? It was finished this morning. It was finished this morning. The report was finished this morning. Nah, berarti itu adalah pasif ya. Nah, kita carinya yang aktif nih, yang nomor 2 sebagai isinya. Oke. A, he completed the report. Kita tahan dulu ya isinya. B, he's coming to work on the report. Sudah beres kok tadi pagi. Nah, yang B salah. C, the report is due tomorrow morning. Ya, tidak disebutkan juga ya. Kan udah beres tadi pagi reportnya. Lalu D, the report still needs an infinite amount of work. Udah selesai. Kok berarti yang A, betul. Ya. Tadi kan pasif. Nah, kita harus cari yang aktif kalimat di sini. Nah, yang aktif adalah he completed the report. Finished, complete, sinonim ya. Nah, the report. Reportnya jadi objek yang tadinya jadi subjek. Ya. Tadinya subjek berubah jadi objek. So, yang nomor 2 ini yang betul. Oke, great. Nah, we are going to discuss structure skill 3 and 4 now. Oke. Kita akan mendiskusikan yang skill 3 and 4. Untuk structure juga. So, let's check this out.
Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang, we are going to discuss about these two things. The first meme, the present participle, ya, present participle, and then the second meme is about past participle. Past. Oke. Kalau ingat present participle, ingat bebek. Kalau ingat past participle, ingat kucing. Gitu ya. The present participle of lose, kehilangan, lose. Kalau dia present, nah tinggal tambahin ing, losing. Yang betul yang ini ya. Yang ini salah. Oke. So losing is the true past participle from lose. Menghilang gitu ya, atau kehilangan gitu ya. So it's losing. Ini past participle. Jadi harus ada yang ing belakangnya. Nah, ini adalah present participle. Ya. Present participle. Oke. Ing. Lalu let's see past participle. I'm more bored than this cat. Bored. Ada id. Nah, yang belakangnya id ini disebutnya adalah past participle. Kucingnya lagi bosan. I'm more bored than this cat. Saya lebih bosan daripada kucing ini. Jangan verb ing ya, jangan bilang I'm more boring. Kalau Anda bilang I'm more boring, kalau kamu bilang I'm more boring, berarti saya lebih membosankan artinya. Bukan saya bosan, tapi saya membosankan. Makanya harus ada past participle. You need to say I'm more bored with ed. Jadi saya bosan. Jadi situ. Great. The next one. Okay. I'll give you these 5 pictures. Okay. The first one. Let's say the girl. Nah, girl-nya di sini boring apa bored? Pakai id apa pakai ing? Karena feeling boringnya, membosankannya itu, bosannya itu adalah dialami atau dirasakan oleh si perempuan ini, anak gadis ini, gitu ya. That's why it is a feeling. Kalau feeling yang dirasakan oleh manusia terhadap dirinya itu pasti past participle. Jadi bored. Oke. Terhadap dirinya ya, bukan terhadap film, bukan terhadap hantu gitu ya. Bored. Terhadap dirinya, I feel bored. Saya bosan banget. Nah, mukanya kayak gini. Oke. Bored. And then kita lihat di sini the ghost, hantu ya, the ghost. Nah, kalau kita melihat hantunya berarti hantunya di sini frightened pakai id atau frightening pakai ing? Ya frightening dong, menyeramkan ya. Frightening. Oke. Nah, frightening. Ya, di sini berarti si hantunya ini sangat menyeramkan gitu ya. Menyeramkan bukan hantunya seram ngelihat mukanya sendiri ya. Itu makanya berubah jadi frighten pakai id. Tapi kalau dia menjadi objek si hantunya ini dan kita lihat, nah jadi pakai verb in present participle. Oke, jadi frightening. Oke. Right. Oke, nggak pakai I ya. Nah, ini kita hapus A-nya, tidak pakai A, jadi frightening, gitu saja. Oke. Baik, lalu yang kedua, nah kita lihat di sini. Kalau gambar ini menjadi objek kita, gitu ya. Nah, kita harus menggunakan present participle, verb ing. Ya, the dinner party is entertaining. Entertaining berarti menghibur. Oke. The dinner party is, or the lunch party is entertaining. Entertaining ada ing, menghibur, karena kita adalah orang yang melihatnya gitu ya, dan ini adalah sebuah kondisi gitu ya. This is an event. So the event is entertaining. Oke, dia menghibur. Lalu sekini kita lihat, nah yang keempat ya, lihat muka si perempuannya. Ya, karena dia yang merasakan gitu ya, kekagetan, dia yang merasakan kekagetan, berarti jangan bilang surprising, nggak boleh kita bilang surprising. She is surprising. Dia sangat mengagetkan. Tidak, tapi dia yang kaget kan, gitu ya. Kalau dia yang kaget berarti she is surprised with ed. Dia pakai past participle. Karena kalau kita ngomongin feeling, kita harus pakai past participle ed. Ya, terhadap diri kita, terhadap manusia yang merasakan, gitu ya. Tapi kalau kita melihat objek, gitu ya. Nah, objek itu
menimbulkan emosi atau feeling terhadap kita. Nah, objek itu harus menggunakan present participle di situ ya. Oke, great. So, ya di sini adalah the woman is surprised. Ya, the woman is surprised. Oke, with ed ya, pakai ed. Yang ini pakai ed, surprise, yang ini pakai ing, frightening, yang ini pakai ing, entertaining, ya, karena mereka objek dari yang kita amati gitu ya sebagai manusia. Nah, yang ini juga objek sebagai kita yang amati sebagai manusia. Amazing. Ya, kita kan baru pertama kali lihat ya kayak orang yang konsorsionis gini yang bisa melipat-lipat tubuh. So, it is very amazing. She is very amazing. Gitu ya. Karena dia jadi objek penglihatan kita atau indera kita gitu ya. So, kita menggunakan ing di sini present participle untuk mendeskripsikan objek atau mendeskripsikan kejadian seperti itu. Tapi kalau pakai id itu kita untuk mendeskripsikan perasaan kita. Nah, itu pakai id, perasaan manusia. Nah, itu pakai id. Oke. Great. Oke. Nah, the ghost is frightening. Okay. The ghost is frightening. The ghost dia jadi objek penglihatan kita, kan? Dia jadi objek penglihatan kita. Nah, kalau dia jadi objek penglihatan kita, maka di situ harus ada present participle, ada verb ing. Ya, frightening. The ghost is frightening. Oke, ada present participle di situ. Berarti di hantunya ini sangat menakutkan gitu ya. Kalau kita refer ke feeling kita, kalau kita mengacu ke perasaan kita, jangan frightening lagi pakai tapi I'm frightened. Saya takut gitu. I'm frightened pakai id karena id itu past participle digunakan untuk perasaan manusia ya. Nah, tapi kalau untuk present participle ada ing di belakangnya, itu untuk melihat objek gitu ya, atau merasakan objek gitu ya. So the ghost is frightening. Karena kita yang lihat. Dia jadi objek. Nah, ini juga kondisi ini atau acara ini menjadi objek. It becomes an object here. The lunch is entertaining. Kan dia ada kejadian di sini ya. Lunch, makan siang, is entertaining. Sangat menghibur. Maka dia harus ada verb ing, present participle. Present participle di sini mendeskripsikan satu kejadian. Kejadian apa? Kejadian lunch. Bukan feeling ya, tapi kejadian. Dia sebagai objek. Nah, kita yang melihat objek itu. Kita memberikan opini terhadap objek itu, maka entertaining. Ada ing di situ. Present participle. Lalu, the performance is amazing. Kondisinya apa? Di sini, ini bukan manusia, tapi performance-nya yang kita nilai, gitu ya, yang kita lihat performance-nya. Lalu dia harus ada ing di situ. Ya, karena dia menjadi objek mata kita untuk melihat gitu ya. Nah, kita harus memberikan opini terhadap kejadian tersebut. Nah, opini ini menggunakan present participle. You need to use present participle in order to describe the performance. Oke. Lalu, nah, kalau kita ngomongin feeling, ya, feeling dari perempuan ini, feeling manusia, perasaan manusia, we're talking about feeling. Di sini apa? Subjeknya she. Berarti dia, ya, perempuan ini. Surprise. Nah, dia harus pakai past participle. Past. Kenapa harus past participle? Karena tadi saya bilang feeling is used. Oke. So, past participle is used to express feeling. Kalau kalian punya feeling perasaan sesuatu, nah dia pakai id di situ untuk mengacu atau ke diri kalian gitu ya. Nah, surprise, that past participle. Oke. Nah, ini juga feeling. Perasaan sih gadis ini gitu ya. Maka dia jadi subjek. She is bored. Nah, maka di sini ada id belakangnya. Bored. Dia past participle. Oke. Karena it's talking about human feeling. Perasaan manusia, perasaan kita. Nah, kita menggunakan id atau past participle di belakangnya. Oke. Lalu kita sekarang identifikasi ya. We need to identify and analyze the sentences in TOEFL test. Oke. Ada correct and incorrect di sini. Let's see number 1. Our hosts are serving drinks on the tiled patio. Ya. Are serving. Nah, di sini our hosts are serving drinks on the tiled patio. Ini betul ya, correct. Kenapa? Karena dia verb ing
Nah, verb ing, lalu our host, orang sini ya, tuan tamu, tamu rumah atau tuan rumah. Ya, sini. Our hosts are serving drinks on the tiled patio. Yang tadi dia aktif, ya. Kalau kita ngomongin tadi aktif pasif, nah dia aktif. Kalau aktif harus menggunakan ing ya. Nah, ini betul. Dan ada are-nya juga di sini. Berarti dia masuknya ke verb. Gitu. Okay, that's correct. And then number 2, the tired woman taking a much needed nap. Nah, tired di sini betul ya, dia bentuknya id karena dia feeling. Perasaan siapa? Who's feeling? The woman. Perasaan woman-nya, si perempuannya. Tapi di sini taking betul juga. Dia adalah verb bisa. Nah, yang kurangnya apa? Lihat yang kalimat pertama are serving, tidak ada to be-nya. Kalau mau pakai ing sebagai verb itu perlu to be. To be itu yang is, ya, am, ini present ya, are, ya ada are, ada was, nah ini yang pas, ada were, nah ini juga yang pas. Oke, jadi dibagi dua sama saya. Ya, yang ini yang present, ini present, nah, yang ini yang past. Oke. A woman, the tired woman taking a much needed nap. Tapi di sini tidak ada to be, tidak ada to be-nya. Oke, sayang sekali, berarti ini salah, incorrect. Ya. Incorrect. Lalu yang ketiga, the letters were sent on Monday, arrive on Wednesday. The letters, nah tadi ini pasif ya. Yang ini pasif, yang ini aktif. Pasif kenapa? Karena the letters were sent, dikirim. Ya. The letters were sent, dikirim. Surat-suratnya dikirim. On Monday, arrived. Nah, tidak boleh pakai id. Kenapa? Karena datang itu kan dia jadi aktif ya. Arriving harusnya. Pakai ing. Arriving. Datang. Bukan didatangi ya, tapi datang. Arriving on Wednesday. Kalau id itu jadi di. Kalau bahasa Indonesia. Kalau ing itu jadi me. Gitu ya. Atau tanpa me. Datang saja bisa. Nah yang ini incorrect. What about number 4? The winners deserve the big prize. The winners, oke, subjeknya deserve. Nah di sini boleh ya pakai id di belakangnya. Kenapa pakai id boleh di sini? Ya karena ini adalah verb to. Verb to, lalu ini adalah past tense. Kalau past tense semuanya pakai id ya yang regular. Verbnya kata kerjanya. Nah ini betul berarti ya. Yang nomor 4 ini C. Atau correct. Ya. Lalu dan ini aktif. Ya, ini aktif karena the winners, pemenang, berhak mendapatkan hadiah yang besar. Berhak mendapatkan kan dia jadi aktif ya. Lalu yang kelima, the plants are growing in the garden need a lot of water. Oke, the plants are growing in the garden need a lot of water. Ada dua, ada satu, ini kan subjek ya. Dan ada dua verb, ada are growing sama need di sini verbnya. Pilih salah satu dong, nggak boleh rakus. Nah, maka yang pertama harus dihilangkan to be-nya. Kenapa harus dihilangkan to be-nya? Tidak perlu ada to be. Kalau ada to be berarti itu disebutnya verb gitu ya. Tapi di sini ada verbnya need. Nah, ini ada verb. Nggak mungkin satu kalimat ada dua verb. Maka harus mengalah. Yang ada to be harus mengalah. R-nya hilang. Nah, jadi sisa growing in the garden need a lot of water. Jadinya seperti itu. Nah, yang R-nya ini harus ngalah karena ada dua verb ya. R-nya ngalah, maka sisa growing dan need yang menjadi verb-nya akhirnya dalam kalimat tersebut in that sentence. Oke. Okay, that's all for today. Thank you very much for paying attention. I'll see you again next week, everyone.